형제 자매님들 안녕하십니까. 성탄 축하드립니다. 사도전 돌밭 공동체 십자가의 길의 12번째 저 바로 옆에서 인사를 드리는 이유가 뭐냐면, 아무리 전래주기에 있어서 성탄이라 할지라도 여전히 주님의 빛이 세상에 왔지만 세상의 어둠이 빛을 거절하고 있기 때문에 그렇습니다. 결과적으로 십자가의 고통이 전 세계 안에서 여전히 다 살아 있습니다. 베들레헴에서 오늘 팔레스티나인들이 축제를 하기로 마음먹었습니다. 가자 지구에서 지금 전쟁 때문에 폭격을 당하면서 살다시피 해야 하는 팔레스티나인 동포들과 함께 하기 위해서 그렇습니다. 사실 성탄은 매일매일 이어져야 합니다. 매일매일 우리 마음의 구유, 영혼의 구유 안에서 주님께서 태어나셔야 하고요. 이게 하나의 숙제라고 말씀드릴 수 있겠죠. 그래야 우리가 평화주의자가 되고, 그리고 어두운 세상에서 빛이 될 수 있고, 그리고 굳건한 마음으로 땅의 소금의 역할을 할 수 있을 것입니다. 또다시 성탄 축하드립니다. 감사합니다. Good morning, brothers and sisters. I wish you a Merry Christmas, but as you can see, I'm sitting right next to the 12th station of our Way of the Cross at the Ways End Stonefield community. Why am I doing that? We may say that it is Christmas according to the liturgical calendar, but in reality, the world remains crucified. As it is said in the prologue of St. John's Gospel, the light has come in the world, but the darkness has refused it. This remains true. Today in Bethlehem, there are no celebrations. The Palestinians, in solidarity with their brothers and sisters living in Gaza, have decided not to celebrate anything. Actually, Christmas has to be every day. Christmas means the real meaning, the mystical, the spiritual meaning, the theological meaning of Christmas means letting the light of God be born in our hearts, at the bottom of our souls, so that we may become peacemakers, people working humbly, realistically, but with a tremendous energy and a great hope at the building of a better world. Thank you for your attention, and once more, Merry Christmas. Bonjour à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Je vous souhaite un excellent Noël, mais comme vous pouvez le constater, eh bien, je suis debout à côté de la 12e station du chemin de la croix de notre communauté, la communauté du chemin de pierre au bout du chemin. Il est difficile de parler dans un monde où tant de gens souffrent de la guerre, eh bien, d'un joyeux Noël. Pour beaucoup, c'est un Noël eh bien, dans la crucifixion. À Bethléem, aujourd'hui, en Palestine, les chrétiens ne célèbrent pas Noël. Les rues sont désertes. Et cela en solidarité avec la population de Gaza qui vit sous les bombes et dans un dénuement complet, affamé et assoiffé. Et en fait, victime d'un nettoyage ethnique, et si ce n'est pas d'un génocide. Alors, la réalité de Noël, au plan théologique, au plan spirituel, au plan mystique, eh bien, c'est que la lumière divine doit naître tous les jours dans notre cœur, pas simplement le 25e jour du mois de décembre, une fois par année. Cette lumière doit naître en nous de telle sorte que nous devenions des artisans de paix, des gens qui, avec une foi immense et dans une espérance inébranlable, eh bien, travaillent à la construction d'un monde meilleur. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et je vous remercie beaucoup de votre attention.